अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है उसामा कियानी और आप इस वक्त देख रहे हैं स्टार सोनिक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो वीडियो के टाइटल से तो आप सब ने पहचान ही लिया होगा कि आज की ज़बरदस्त वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैलाश वैली के बारे में। जी तो दोस्तों, कैलाश सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में वाक़या है। अगर बात की जाए इस्लामाबाद से कैलाश के सफ़र की तो ये कोई तकरीबन 405 किलोमीटर तक बनता है। एक अंदाजे के मुताबिक आधे रास्ते में तो आप M1 से होते हुए अच्छी सड़कों से आधा रास्ता कवर कर लेंगे, लेकिन उसके बाद सड़कों की हालत थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है। जैसे कि गांव में पुरानी सिंगल लाइन सड़कें होती हैं, तो तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक आपको तकरीबन 9 से 10 घंटे लग जाएंगे कैलाश वैली तक पहुँचने में, अगर आप इस्लामाबाद से रवाना हो तो। अगर बात की जाए कैलाश की ज़ुबान की तो ये कबीला कैलाशी ज़ुबान ही बोलता है, जो दरी ज़ुबानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। कैलाशी ज़ुबान उस खित्ते में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आप इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहाँ पर लोगों को उर्दू से ज़्यादा कैलाशी ज़ुबान आती है। अगर बात की जाए वहाँ के मज़हब की, इन लोगों में खुदा तो होता है लेकिन पैगंबर या किताब जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती। इन लोगों के लिए इनकी खुशी ही सब कुछ है। इन लोगों का अकीदा कुछ यूँ है, जैसे किसी की पैदाइश एक खुशी का मौका है, वैसे ही फौतगी भी वहाँ पर खुशी का मौका समझी जाती है। चुनांचे जब कोई वहाँ पर फोत होता है तो वहाँ के मर्द और औरतें कसीर तादाद में जमा होना शुरू हो जाती हैं। मैयत को एक दिन के लिए उन्हीं के बनाए हुए एक मखसूस हॉल में रख दिया जाता है। वहाँ पर आए गए मर्द और जन के लिए खाने पीने का एहतमाम किया जाता है। बकरे और बैल वगैरह ज़बह किए जाते हैं और इसके अलावा शराब और रक्स का भी एहतमाम किया जाता है। किसी की फौतगी पर तैयार हुआ खाना मुकम्मल देसी होता है और आखिरी रसूमात की तकरीबात का भरपूर तरीके से जश्न मनाया जाता है। इस हवाले से इनका अकीदा ये है कि मरने वाले को खुशी खुशी इस दुनिया से रुखसत किया जाना चाहिए, तो इसीलिए वहाँ पर शराब, कबाब, रक्स और हवाई फायरिंग का एहतमाम किया जाता है और मरने वाले की टोपी में सिगरेट और वहाँ की करेंसी नोट रख दिए जाते हैं। पुराने वक्तों में वहाँ पर लाश को ताबूत में डालकर ऐसे ही कब्रिस्तान में रखाया करते थे, लेकिन आजकल वहाँ पर दफनाने का रवाज है। कैलाश में मुकामी लोगों को वहाँ पर फौतगी तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए में पड़ती है। अगर इसी को कम किया जाए तो ये कम से कम 7 लाख से 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लाख तक भी चली जाती है। फौतगी की तरह इनके यहाँ शादी और बच्चे की पैदाइश भी बहुत हैरान कुन होती है। इनके रवाज के मुताबिक लड़की अक्सर लड़के को भगाकर अपने घर ले जाती है और इसके बाद लड़की के वालिदैन, लड़के के वालिदैन और गांव के बड़ों को इस बात की खबर दी जाती है। फिर लड़के के घर वाले लड़की के घर आके लड़की से तस्दीक करते हैं कि इसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही। अगर जवाब सही मिलता है तो फिर इन दोनों की हंसी खुशी शादी कर दी जाती है। इसके बाद एक बड़ी दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की के घर वाले खसूसी मेहमान बनकर शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू लड़के के घर आता है, जिसे वो तोहफे के तौर पर एक बैल और एक बंदूक तोहफे में देते हैं। इसी तरह दोनों ख़ानदानों में तवाइफ की लेन देन का सिलसिला काफ़ी रोज़ चलता रहता है। तो दोस्तों, हैरानी की बात तो कुछ यूँ है कि वहाँ पर शादीशुदा लड़की को भी भगाया जा सकता है और अगर लड़की अपनी रजामंदी से भागी है तो उसके साबिका शोहर को उस पर कोई एतराज़ नहीं होता। कैलाशी रिवाज के मुताबिक उनके यहाँ पहला बच्चा पैदा होने पर बैल और बकरे ज़िबा किए जाते हैं और उस खाने से ज़्यादा लोगों की दावत की जाती है। ये दावत आमतौर पर तो लड़की वालों के घर होती है, लेकिन इसके तमाम अखराजात लड़के वालों को खुद उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की वालों के तमाम रिश्तेदारों को 2-2 हज़ार रुपया फ़ी कस भी देने का रवाज है। अगर पहले बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरा बच्चा भी उसी जिन्स का हुआ तो ये सारी चीज़ें दोबारा दोहराई जाती हैं, यहाँ तक कि मुसलसल अगर उसी जिन्स के बच्चे लड़की या लड़के पैदा होते रहें तो ये सिलसिला मुसलसल चलता रहता है। इस रिवाज से जान सिर्फ उस सूरत में छूट सकती है कि मुखालिफ सिमत का बच्चा पैदा हो। इसके अलावा इस रिवाज से छुटकारा पाने का कोई और दूसरा रास्ता नहीं।
پیارے دوستو، جب کیلاش کی خواتین اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو انہیں گھر سے نکال کر ایک مخصوص جگہ پر منتقل کر دیا جاتا ہے، جسے کیلاشی زبان میں پشالینی کہتے ہیں۔ پشالینی کو پرگاتا یعنی ناپاک جگہ بھی پکارا جاتا ہے، اور اس جگہ کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ لوگ یہاں کی دیواروں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے اور ان کے قریب جانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد بھی عورت کو پہلے 10 دن پشالینی میں ہی گزارنے پڑتے ہیں، لیکن مکمل پاکی حاصل کرنے تک وہ گھر کا واش روم تک استعمال نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب لڑکی بھی وہاں بالغ ہو جائے تو اس کو گھر میں سر دھونے تک کی اجازت نہیں ہوتی۔ عورتیں واش روم میں نہا تو سکتی ہیں لیکن اپنا سر نہیں دھو سکتی۔ پشالینی کے ساتھ نیچے ایک ندی بھی بہہ رہی ہوتی ہے جس کے ایک کونے کو پاہ کہتے ہیں، اور اس پاہ میں وہاں کی عورتیں اپنے کپڑے اور بال جا کے دھوتی ہیں۔ کیلاشی رواج کے مطابق اگر کسی عورت کی موت پشالینی میں ہی ہو جاتی ہے تو اس کی میت باقی لوگوں کی طرح ایک ہال میں نہیں منتقل کی جاتی، یہاں تک کہ اس میت کو دوبارہ گھر میں یا گاؤں میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ اسے پشالینی کے ساتھ ہی کسی مقام پر 3 دن رکھنے کے بعد وہیں کسی مقام پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ پشالینی کے مقام پر اگر وہاں کا کوئی گاؤں والا یا کوئی مقامی وہاں کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے یا کوئی بچہ وہاں اس مقام سے گاؤں کی طرف بھاگ کے آ جاتا ہے تو اس کے جرمانے میں ان کو وہاں ایک بھیڑ ذبح کرنی پڑتی ہے، اور اس بھیڑ کے ذبح ہونے کے بعد اس جگہ کو پھر سے پاک تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر وہاں پر کسی لڑکے لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو ان کی شادی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کیلاشی لڑکی یا لڑکا اسلام قبول کر لے۔ حالیہ دور میں یوں ہی مسلمان لڑکوں سے شادی کرنے کے باعث کیلاشی لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کے مقامی لوگ بہت پریشان ہیں۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پرانے وقتوں کا انسان اپنے روزگار، جان و مال اور باقی دیگر معاملات میں بہتری اور اضافے کے لیے دیوتاؤں کے آگے بھیٹ چڑھایا کرتے تھے۔ یہ بھیٹ بعض اوقات جانوروں کی ہوتی تھی اور بعض اوقات نوکیس دوشیزاؤں کی، اور جو انسان ترقی کرتا گیا، انسان کو قدرتی آفات اور قدرت کے اصول سمجھ میں آتے گئے اور دیوتاؤں کی پوجا ہونا کم ہوتی گئی، لیکن بھیٹ چڑھانے کی یہ رسم کچھ قبیلوں میں آج بھی جانی مانی جاتی ہے اور کیلاش قبیلہ اس میں سر فہرست آتا ہے۔ لیکن وادی کیلاش میں بھیٹ چڑھائی جانے کی رسومات سب سے منفرد اور دلچسپ ہیں۔ کیلاش کے تقریباً سارے ہی باسی صدیوں سے دیوتاؤں کو بھیٹ چڑھاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج بھی کیلاش کے رواج کے مطابق ہر گھر میں ایک کونا مقرر کر دیا جاتا ہے جہاں ان کے مطابق کوئی دیوتا یا فرشتہ رہتا ہے۔ آج بھی کیلاش میں جب کوئی نیا گھر تعمیر ہوتا ہے تو ایک کونے پر بھیڑ کا خون چھڑکنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ حیرت تو ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیلاش کے ہر گھر میں ہر مہینے یہی رسومات دوبارہ ادا کی جاتی ہیں اور بھیڑ کا خون دوبارہ چھڑکا جاتا ہے۔ کیلاشی رواج کے مطابق گھر کا فرد کالے بکرے کی بھیٹ چڑھا کر اس کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کی گردن اپنے پورے زور سے مروڑ کر توڑ دیتا ہے، اور جب اس گردن میں سے تازہ خون ٹپکتا ہے تو اس خون سے اپنے ہاتھوں کے پیالہ بناتا ہے اور اس پیالے کو بھرتا ہے، اور وہ خون گھر کے اسی کونے میں چھڑک دیتا ہے جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ دیوتا رہتا ہے۔ کیلاشی لوگوں کا یہ ماننا ہے جب یہ اس طرح گھر کے اس مخصوص کونے میں خون کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تو تبھی وہ دیوتا یا فرشتہ ان کے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمام قدرتی اور بیرونی آفات سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کے علاوہ ان کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے اور مال مویشی بھی چوری چکاری سے محفوظ رہتے ہیں۔ بھیٹ چڑھائے گئے بکرے کا گوشت صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں اور عورتوں کو اس گوشت کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عورت غلطی سے اس گوشت کو کھا لے تو اس عورت کو زندگی بھر کے لیے منحوس اور ناپاک سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس غلطی کا صرف ایک ہی ازالہ ہوتا ہے کہ وہ عورت بھی اسی طرح کے ایک بکرے کی بھیٹ چڑھائے اور اس کا گوشت سارے مردوں میں تقسیم کرے۔ اس طرح اس عورت کو نحوست اور ناپاکی سے نجات ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اگست کے مہینے میں کیلاش کے لوگ اپنا سالانہ تہوار مناتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیلاش کے لوگ وہاں کی موسمی پھل یعنی انگور اور اخروٹ کو اتار کر سردیوں کے لیے اسٹاک کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو میوہ اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چوری چھپے یہ میوہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو اسے جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔
इस दौरान ये कैलाशी लड़कियों के सर पर फूलों से ढकी हुई टोपी रखते हैं और वो टोपी इस बात की निशानी होती है कि ये लड़कियां अब जवान हो चुकी हैं या होने वाली हैं। त्योहार के आखिरी दिन तमाम लड़कियां हाथों में फूल पकड़े हुए त्योहार में दाखिल होती हैं, जिनकी क़यादत एक आधे ढके हुए मुंह वाली औरत कर रही होती है। ये लड़कियां हाथों में फूल थामे उस तरफ चलती हैं जहां पर कैलाशी ख़वातीन और मर्द रक्स कर रहे होते हैं, जिस मुकाम को उनकी ज़ुबान में चरसू कहा जाता है। और जब ये ख़वातीन चरसू के मुकाम पर पहुंच जाती हैं तो अपने हाथों में पकड़े हुए फूल उन ख़वातीन और मर्दों पर निछावर करती हैं जो वहां पर रक्स कर रहे होते हैं। इस त्योहार में बूढ़ी औरतें भी सर पर फूलों वाली टोपी लेती हैं और बूढ़े, जवान और तमाम कैलाशी लोग वहां पर ख़ुसूसी शिरकत करते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली इसी तरह की दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सकें। इसी तरह की नई आने वाली दिलचस्प और मज़ेदार किस्म की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए स्टार सोनिक एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर।